montrer que, pour une solution électrolytique, montrer que x de t égale à x max fois sigma de t moins sigma 0 sur sigma max au min moins sigma 0, ou bien x de t égale à x max fois j de t moins g0 sur j max au min moins g0. درنا واحد التتبع بقياس المواصله او لا بقياس الموصليه سواء سيغما سواء جي. وقال لنا في هذا التتبع هذا قال لي مونطري كو ان لافونسمون دو لا رياكسيون على انستون تي يكتب على هذا الشكل هذا، مع ان هاد سيغما ماكس بلوتو هاد سيغما ام سواء ماكس الا كانت عندي كرواسونت او لا مين الا كانت ديكرواسونت. ميم شوز بور جي لا كوندكتونس، هادي ماكس الا كانت عندي كرواسونت ou bien مين الا كانت عندي décroissante. Nous avons déjà montré que x de t égale, ou plutôt sigma de t égale grande A plus grande B fois x de t. Avec A et B, ce sont des constantes. Et nous avons dit que c'est A, c'est la conductivité initiale. Sigma 0 plus B fois x de t. Et là, on va faire x. Donc x de t égale x de t égale équivalent que égale sigma t moins sigma 0 هنا غادي ترجع لهنا غتولي لو سين موان sur b لان هنا عندي لو برودوي sur b. maintenant à t égale t final لان ممكن حتى انا يطلب مني سيغما فينال دون لو كا جينيرال فينال سوا ماكس سوا مين ماشي مشكل نبداو هنا نديرو فينال سي ميو فينال اي فينال. وهاد فينال كما قلنا راه اما تكون ماكسيمال ولا تكون مينيمال. ماكس الا كانت كرواسونت مين الا كانت ديكرواسونت لا ميم شوز بور في بلوتو بور جي. دونك اكس دو تي ايكال ا تي فينال ايكال اكس ماكس سي لا فالور ماكسيمال ou bien x final c'est la même chose jusqu'à maintenant. C'est la même chose jusqu'à maintenant. ثم at égale t plutôt. Oui, at égale t final, c'est la même chose. Sigma de t égale à t final égale sigma final. Ça veut dire que x max égale c'est sigma final. بما نحتاج نعوضها بالماكسيمم ديالها ولا المينيمم sigma final moins sigma 0 sur B. On a la relation numéro 1 et la relation numéro 2. Alors on fait diviser 1 sur 2. 1 sur 2. Équivalent que x de t sur x max, x de t sur x max égale sigma t moins sigma 0 sur B sur B. Donc هذه B مع B غادي on va la simplifier. Donc هذه مع هذه غادي تمشي لينا غتبقى لينا sigma final moins sigma 0 et on trouve x de t égale x max غادي غتجي لهنا fois sigma à l'instant t moins sigma 0 sur sigma final moins sigma 0. Donc c'est ça pour la conductivité. Maintenant pour la conductance, c'est la même chose. Nous avons déjà montré que G de t égale c'est A' plus B' fois x de t fois x de t. Alors on fait la même chose ou bien ممكن أننا إلى وصلت لهذه ممكن أننا هذه نستنتجها باش غادي ندير لها الاستنتاج عارفين أن سيغما إيكال ك فوا جي. هذه إلا كانت ك الوحدة ديالها هي لو متر موان زان ou bien G إيكال ك فوا سيغما. G إيكال ك فوا سيغما إلا كانت الوحدة ديال ك هي لو متر. هذه إلا كانت الوحدة ديال ك هي le mètre. C'est bien. Alors إذا ممكن أنني على حسب الوحدة اللي عطاني نخدم وحدة من هذه أو لا نتبع المراحل الآن اللي هي غادي نجيب ميم شوز x de t إيكال وقلنا على أن A' هي G0 c'est la conductance initiale plus B' fois x de t. Donc x de t égale c'est la même chose بلا سيغما غادي نبقى ندير G. Donc G de t moins G0 sur B', plutôt B'. AT égale T final.
On trouve que x t final égale x max. Et g t final égale à g final, soit max, soit min. Donc, on trouve que x max égale, c'est g final moins g0 sur b'. نسموها هذه العلاقة مثلا 3 et 4. On fait diviser 3 sur 4. La relation 3 sur 4 équivalent que c'est x de t sur x max égale gt moins g0 sur b' sur b'. On va simplifier par b'. G final moins g0. Et finalement, on trouve que x de t égale x max fois gt moins g0 sur g final moins g0. Donc c'est comme ça, on fait montrer ces deux relations.